وإذا خرجنا زناقتلي كشتها بازونجا وتنو خبرتي من إنفورماسيون روقت أبونا تبرتين أبوني فينا سيسيمة نيرباسد كور ديبوتاتا ويفادل أن رازدنا درافدستوي أنبستكتا أما أرباسدست برلمانت ما Podsachadan budget ist keine Zahl, wie festgegangen oder der Zauzan als Investitionsprogramm. Volontiorta arvestartiste Koremma. Prezident Xaslever Megeske Mamakus Seve, koronavirusa Chifarenchen, Wedun Rehabilitacji Forstel. Nerdesem gaat opposition deputata keinirbotsdiste wie Jose Tawag neerzet parlement sessie. Bonefat getawed Podsachadan budget reisene farst. Seirak finansun dokument ist keine Seve, wie bandefta bire ambestektel. Wedun asık uttajete xey senaraz dinat ravdisinete xerbasdiste parlament ma. Abun parlamenti rabattı zalıvıd gondvertti bun erembert bir adam. Sesi tevazan zalı afta bir adam ragaynalıd. Respublika zagondetta gurgan raster zahgata deputatta yuxay erembert sesime. Falatanır desem xad opozisyon deputatta xuzay sesi vaqt nirtsid. Bunu fatkıstı patsaxadan axşak faştıta. Vodun nimetsi Respublika sayrak finansun dokument duemin dön fıtsagamazı patsaxadun budget raysındar. Budget isken nirtsid. Vifadıl bas problematan ridegender bankartoy bir organizasyta Vodun nimetsi fevral may pensita naraystoy benettun pensiyişçiteler. Zalı eremberdiste eksenadı emaxiten organizasyta mineverta pensiyişçite rayon mineverta. Vaqçin ertsid öte sesi xad raystoy ennudes deputadı. Sesi avazının taqavi dövün irta deputadı. Sesi radyanı xadrazma zalay komkomma telefone bazırtoy opozisyon deputattay alkameder ama tasarradu xad faxuttoy sesime ama axşak dokument raysıma. Fala tsipardas deputadı pozitsiy bazat anayif Vodun несразысты парламенте косты хаяд райсыныл. Обращаюсь как депутат, как простой депутат, который избран вами. И вот мы все избраны вами, и власть дали тоже нам вы, потому что единственный источник власти в республике является народ. Finans ministri xasta kanak xabalatı azarani xas kutta erin berdevce teraz. Ama manoce der yuxat bambarın kutta budget iskaynet sevi vi patsaxadan tsester ziyan xasse vi. Pensiyon fondu minevar lambinegez cevap kutta parlamenta serdara fıtsak xadive gasite Piotr Forstan. Zerga patsaxadun budget iskun nerseva bad pensiy işçiten sabu nu avine sa pensiy teraysin. Bu manama pozisyon deputat tefiqusun kuttu zerga pensiyten raysen is. Скажите, имеет право пенсионный фонд выдать пенсии без принятия закона о пенсионном фонде или нет? Нет, конечно. Тогда Пенсионный фонд неправомочен. Без основного финансового документа, без закона о пенсионном фонде выдать эти средства на выплату пенсии. Erin devlet terazranı xas kutta parlamenta prezidenti minevar kumarittatı anladar. Собирался комитет. Что было решено на этом комитете? Как было уже ранее сказано, для толкования нужно было опять созвать заседание сессии, на которой депутаты отказались присутствовать. В то же самое время, ссылаясь на российский закон, на российский бюджетный кодекс, наш ответ был такой, что там, где есть российский бюджетный кодекс, есть еще и наш закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. И в таком случае применять российский бюджетный кодекс мы не вправе. То есть это тот же самый закон, несмотря на то, что он называется кодексом, это просто кодифицированный закон, но у нас есть точно такой же свой. То есть мы можем опираться только на свой закон. Sivzaka wavar fadil yaqodet zaxta parlament xitade minevar kuqit zurab dar. Budget ist keine Zebe, wie konkumme der endave xitade appet kostel. Wie nerung der fidargun neerset ermaster yo xusak magaska. Parlament депутата сесита keine odzens, wie festivagan. Я вам больше скажу. До вчерашнего дня проблема была наша внутренняя, югосинская проблема. Вчера с отказом прийти на сессию, наши депутаты, которые отказываются присутствовать в работе сессии, они этим перешли ту красную черту, за которой стоит уже проблема у нас в Российской Федерации. То есть
Делегация вернулась в Москву и проинформировала руководство Российской Федерации, что да, работа пошла, парламент провел сессию. И что мы видим сегодня? Мы не можем принять бюджет Государственной Республики, встанут все стройки, мы не можем принять бюджет Пенсионного фонда. Parlamenta çiranı xaskutta udun ödeste bire. Noce fıldar ödeste ranı xaskanın mokayfendet udun der. Seppetler ödeste yuqudil xast. Parlament qame yakost xast kana. Kusen kaynefende ve te deputatta ta xastçıdeste temay samandat da festeme rattuy. ما خزنم خزنم در منظره بود در ایروز بدر تنبل کتم میخواست کتم رژیم دورتش سرازم دور طرف گرن بود различным парламенту и различным парламентом. Парализованный его и парализованный исполнительная власть парализована. Начал размен общего лично задавая государство. Сейчас еще раз не зовут. Надо меня просто модель. Внутри, наверное, долгие роды кончатся. Вагон ройся дыши. Можешь долго выкинуть, а саморусский, дарья худобный. خیزبرات نشویدان با کلم ما این چون بدتابو ما کلم و نشان در روز فسته پادشاه خود برس فرشه نشرم با میرد میدویدی با او دنیا او دو فرشه از پادشاه خود استا ما با خوشی من خلق کسم کنم و حالتا تر بر باشوی من از واقعون سپروی نیر باشدیم باندانستانی بارکم بچن در رباط چید Erën bëzajët e bëkatët me gaska fejnë bel me erbacët prezident Bibiltanat o lider. Uyarësit deputatëm ama erën bërdavgjët hem. Вчера состоялось очередное заседание сессии парламента. Я дал небольшое интервью и сказал, что у нас остался один выход обратиться к народу. Я это обещание выполнил. Вы сами видите, сколько людей пришло. Я думаю, что пришло в 10 раз больше, но зал не позволяет. Я хочу ответственно заявить, что у нас 20 депутатов из 3 разных партий и одномандатники, которые относятся к этим партиям. Это партия Единства народа, тут присутствуют у нас коммунисты и партия Единая Осетия. Я вам ответственно хочу заявить, что мы назначим сессию парламента на вторник. И ни от чего имени, я сейчас не буду говорить, ни от имени президента, ни от имени других партий, хотя я знаю, что они поддержат, уверен, по крайней мере, в этом. Я говорю, что если во вторник опять сессия парламента будет сорвана, заседание сессии парламента, то Единая Осетия возьмет на себя ответственность перед народом, чтобы выдать им пенсию. Я думаю, что стремление помочь народу, и Единая Осетия не одна политическая сила. Абсолютно. Я уверен, что свое слово скажет и единство народа, свое слово скажет и политическая партия, коммунистическая партия. Мы избраны народом. Мы не имеем права, я говорю, и как депутаты, и как президент, мы избраны народом, и мы не можем не делать шаги, которые бы позволили народу жить комфортно. Мы не имеем на это никакого права. Такого мандата нам народ не давал. Поэтому все в наших руках, все в руках депутатов и все в руках президента как гаранта Конституции. Parlamenter radosiyesi avazından sanırsı dıtzacı ekserdese fevrarma xaatı raysıstı adamdar. Umanama parlamentu adamun. Çet qotelegina kodstaraul gozettatı sermet informatsiyon rawaxt abun. Asar megme anaqana kesutna informasyon rawagda festem. Respublika Patsahadun budget ist kenirsid uyvon defta Respublika bire fadgutal. Bire organizacita narestuy kostmust benatun pensiyşete der bazadiste ana pensiya. Neysen kurtasvan kutuy ası probleme fadil Respublika embestekte koda bazunan. Многое таваг нерцет парламента радун сессии абу мавард амрбацдест республикаен бестектай комком در کلبان دفتا خوساری رستون زاگوندتگ ارگان اگوستینا دویدون پاتساخدون بودجت ایسکینت سووین داو اپت ساردواگون فدزدخن تلدر ارلاون وونگو انویستیسون پروگرام خسکنن قطاق هم بستکتای بیرت باقود ارمست کسمزدای کنتا بینسیت سرن ولم خاص فرست باکوسن فادات سن نین نرتای کشچین خسکنه وچه دیپودات دا خوسین نرایسست وچه
هادور فرستدر. برازوژه کوس قدر نکنیم محاشکا بیچتای شرم هر نز کنه رایسونوش به این سال من راه دو این تامن سوژه نیروی دا سوستا واف من آخام دارا گوی خوست طرف دوی مثلا شمه بود خانم کسیم چیزونه آلاجینی فخز درم در از نوزونه کدوم شرج سیستم افتم ایزای نزونه دخیام بیت شده فسته که تامشه خودم قوم طریقت کناینا میرم مخوزت بیرت کوس قدر کنج ما به این صداری سنج فلا منم ما بون کوسنم هی درفتم مسر ما یوردم و قصفتم ایشا ما مخوزت نش سارود میوجه لگ نزونش ما سارود ما خداك نايس فلا يسنج ما بينوت مست بينشا второй группа иду инвалид ما ين بنتك هنا رئيسة شمع فسرة تصل نيني وسترني كوكوسة ما خزر شاسر كنجنا وشي برودكت خلينا قدام ماشو ما تبلايت كنشنا كذا ما قدام باش دست كوسة ما واتقوم كوسوي وده إنه تشمع دومين شو كوسوي بدون در باشات ما باكوسة نه کنه چراست دیپوتاتا گیول در آدم مشتسته وده کنیشنو راست نکننج که نشونج ید ماوی ما نوجد دالای این آدم از نکت فندیوک سخی کننج آخه خوستاری رستونه کننج تخچن زمنو ما خواه میسی خوستاری رستونه بینچه ما میفسه مردر کن نسل اندوه ها خورزو مخیشن اولا جواج قوایو ما بلگوست رستوی کوس بین ساتن ارایستوی منم این بلتا در تخصین جام چیزه دون پنسیون کمی بوندر قدر کرجی فرسنج پنسیون نای مگر سشسته تنه ورسسته هندام کده جستم شمای شرجستم Patsakha don teleradio kampani İri jurnalistlar Farstoy sercete udun tatsı kudekenens. Prezidentin xma pozisyon zerdey vagal xaz deputat taqabbali seysev zerga karzu avere fedil. Adem yol der bafidar kultuy zerga kad appad dunye der parlamente deputat tesekost xaz kenens vat qoma kusoy khusar yirsunak deputat der و yusakum kum maxas. Parlament qoma kuso da kunna kuso. Adamın sabiyatane mistana yisinki ve yutarovsi شما افتادید که چاش پارلمانت وقتی راسپوسکات کنات مهوی پرزیدنت مثل من در روزینی چون ما کوچنی سه پارلمان کوچنی وادم من در سمست مثلا پنجاه تا دسته مهوی و در ودان نیشال تختنچ وشه چی نکشته بید ما ودان نیشال تختنچ پر آدم خود تختنچ هم که کم کوسه من شرط شهر راز مشهر درش بدنم استقبال موضوع مختار کارجی بامباروی نه داری بود در آلچی در این در دیگه در فرست مشامه شرط کدودی راز در رفت و خوش در کنم راز در روشن آدم راز نیست ماتسوق داغم بخش کدر نکنند سرچتن سفل دریسنز بنتون بینسیته امسا آتسمه ایست کدر نرا کودوی افتما کسمز نرایستوی قده خدزارات امارخی و کوشتم ایوی دیپوتات سرماگوند امبیتسیت تخی تخسنز خمت گادم خمولچی در یه خست کنه یک کست خست باشه شده ایتراس این برای نبستوده افتاریخ آدم مدر ساخداق نودست پنسیونیت بنات کنه من رابطنیک بنتم مستدر شما کرد. بیات خودم مستدر من رابطی مثلا پلاوینات در خود کرد. ما یه درست نه. اشتالونگا کوسم ما واسه بیتوت من مزدی من 600 تومن 600 تومن لگو بیچ لگی میشم. ما یه در خونه دو از در هوشی کابیچ تایشرم میشه بیچه کامن نالوک خام بافیدین من نالوک تدوم منفست. ينظر ما في روح شو بيسبب فيتو إذا وش بس ما وش بيته أفطر دقيقة كم وده زرني شمشة خير كنا يسوي أنت ويا مزكوبي كنا يسوي ولا شمع كمش شمع يكلم كيلو نيس كم يسكت يستخوف ولا بيرا ما نيكش يستخوف بيرا ما خلق ما لقوا يسوي كوسم ما هاو جيش كوبن بيرا ما نيكش يستخوف شمع نشانج باش ما آدمان كاد ويستجوري ناقي وداي راخز ميتري بونا زغمي وداف لخصنا كانت نشان شما آدم تست أودون تخيمزنا رايشستما سا كان في يدك بسول خاغا كارجن سا ترقى بوفن نادم
نمیدر من گرست تو آلتا یارای دیونه یول توخ و کودی من اشمر خود والدای در خود سالیست واسات گرون سالسته گناسی یکرون سالسته Республика Севзергах Сенадон политикум кризис менекес кет сержите нефсис депутатте der keinal felvarzeste sevzarchte bexsenat ama kei raiseste patsachadun budget semey adam raisuse pensite ama sekostmest. Dazırte stela Tsotite Marianna BT Talim Ostatı Zaur informasyon rawacht abun. Otsaz investicijon programmaj felgette kustqumetsdajt dëwen se par objektele. Fele patsachadun budget ist kenetseve u yaxusej programme u redert sevzen. Uit xequsinkene aresta de ministre xeste xestkenek zagujt Eduard. دوامین دوان فتسگم از اینوستیسیون پروگرام سخت کنن فدل کستورا در سوزن. پروگرام مگس کالساز خمارست دادون کست تسوی دوان سپار آبیکت فلپات سخادون بیوجت ایسکنر سوا و تفادات نای. سارست دادن فینانسون فرست راخیسن کنن. نیم بالغ ساته پادریادون ارگانیزاسی تون فخد سکنن فی قوسن کتا آرست داد مینیستر خسته اخست کنک زهویت ادوارد. دوان سپار آبیکت دست استاسه و گاز سارست داد کمن نفتیسا. اما آساز دارتر در آرست شید سوزن آخمتم. Аз объекта подхустата дар наваст магаска қома арсавой довамин дован фитсагам довамин дован деккагам астам. Неридаган арастадун кустатат сава дас объекта. Водонысты гуфтак вайсай фандаджа арастад. Адсы фандагылнук хида арастад. Вана цхинвалы дону адзанем. Цхинвалы фанзай афунс фатирун хазарта республика и район тавалдай дар там. Зау амазнаура посёлакта астас фатирун царан хазарта арастаттам. Работы идут по этим объектам, но в связи с тем, что не затянувшееся непринятие бюджета, оно грозит тем, что финансирование по этим объектам оно не будет открыто, если мы не примем бюджет. То есть фактически деньги, которые нам целевым образом обозначены и предназначены для строительства этих объектов в республике, они могут до подрядных организаций не дойти, потому что не будет соблюдена определенная формальность необходимая. Организации сейчас работают за счет пока собственных средств. За счет собственных средств они могут проработать там месяц, кто-то может 2 месяца проработать, а кто-то может быть и 3 месяца проработает. И вы понимаете, что эта работа будет не с теми темпами, которые обычно планируются, которые указываются в графиках производства работ, потому что определенные финансовые сложности организации уже испытывают, в том числе и наши ГУПы, которые занимаются реализацией этих мероприятий. Отсас цепер деснок объекты арастат кумарай да яводон фадел зургая табанысан канын кава бюджет истконнар сава ватса аразыма кайнерив налзастовой. Ахам объектыны матсысты бира фатирун саран хазарта арастаттам. Захыбын инженерун хызактарай вгая гора тывынкты харза арастат. Ду вахида арастат аматсалца канын кустытасы хаст канын республику нусани ваджи фандакты арастат автома ахурадун объекта ама социалун инфраструктура дар. Непринятие бюджета грозит тем, что просто работы по этим объектам будут приостановлены. К парламентариям, естественно, просьба большая, чтобы к определенному компромиссу пришли и чтобы мы могли, чтобы можно было принять бюджет и чтобы мы могли выполнять как орган исполнительной власти свои функции для того, чтобы реализовывать нашу программу. Манасан кананкави амма бюджет исткунар савават бира объект арастатта дар урат кайр савжаста вадон наматсы бира фатирун хазарта арастатта дар вомагаскат саранват тарайсын мадаскай астрады чилавы вадон танугай боғалзан ғалмакасын. Кобустагунда Кост Александр информацион равахт абун. Investicijon programmaj felgette bire fatirun xazarta arast sevens dzau pasuluče, kus seve plan megeske, fele patsachadun budget ist kenese uj bondovzen restegel arastadun armejete amal kenenel. Зоо поселоче дуэби рафатирон саран хазарта арас саванс инвестицион программай фалгатты. Бәсі қайты әмбәрст фейсті әмәровнал тумидя кокун сардан косата хаст кәнімі. Саран хазартай сайуы арас тодун косата хаст кәні фирма монахия директор Зағойты Феликс Разырта. Зага депутатта дартар дар патсахадун бюджет күннаройсой вәд атсы qottag бандавзан арас тодун косата демптілдар. Объектен дартар хитен нал савдысты финансун фарасты әмә сабун несудзан арас тодунар мәжтар ласын. 2020 году жабахудастан фалананирн фажени. Уитхайнен фажени шна
ما افشای فرسته شدر نه پارلمنت نه ایسنج بودجت اما هوی خوشاگی مختار الله دسته سفزستان نه پارلمنت دیپوتات وقت قام راخی زوی مسکوست سفزارجت راز کدوم بل آفت بکن سفزارجت شدومن تسا آبون هول مگش که قام دو راخی زوی مسکوست سراز Нырма пайда кәнін снырунг сырмәчтар ластой водонай объекты нырма ба кәнін қавыстыр көст әмәнәри дәгәндер әнгарда ва бире хос араста доныр мәҗді цуғцинат. Раду хатта объект ма араста доныр мәҗді кәдір ластысты вай ничи зоны әпәттер басту бюджет истер цәвзен әвинә ва има. Строй материалдар aşımay fog nalis. Yarım ne ştukaturka, bazada yupadest, ştukaturit. Ney شلون بودجت رایشوی و ما استوری ماتریال بالاسنو تنگف زرویت خیمه استوری ماتریالن قوی перечисление متاکک نشیتونیه تو دینک شتو перечисли Загойте Феликсен хастам газка подсах одом бюджет ист кайнерце дуй фестиваган кушта на ройстойса костмес андер фарастатони кутсаисенс амабума газка қаве фодат дагурам проблема тохта раскутсак канане тхай куштем бездел дар бом даста тенг Витхайна Касма, кровельщики уже работают второй месяц, заканчивают. А мы сами пофидаминен най. Бад автоинна куште тадар, электрик тадар, штукатур тадар, стяжку кто делает, удондар сакарон шау хаума. Если бюджет не примут, вадудженис Vermest objekten üzerine fele in objekten tengezermiş. Kuch tefakkusen samaraj sumay swang anafun tam feste beste khayma elektroenergi amadon bawazan kostetam yu brigada kus qarmgaran sistemi arastadil arastırsedist gaz bawazan khatal tadar ender brigada tasarden sistem objekt matarastadun rmajtekad epad guraste lasin rayday wad beste khayt eksploatatsiya malaverder savdiste az dekkagam kvartalam Kokoyte Angela Kotste Aida Komaritat Fatima informacion ravaqt abun. Хусар ирестуне юстиции министраду хицауде ахасткенек орган ахасткене подсахадун политика ама алсы фадыздахане нормативун барадун сестарт амбелу вагме эркенене фадил архайд ودون نمسه نотариатек абазыдар. Республика нотариата хасу закон мегеске нотариалун архайтата ахасткенге амбастекте ама юридикун гоймекте законун сымлисте қаққанын. Республика архай аст нотариалун контуре ودون اخسازست подсахадун ама дуета سرماگون پراکتیکه چیارخه آخمته. Юстиция министрадия барты фалгатты нотариаты кабазывадзе невест мегеске автома невестетем хас чинирцет ахам ам оперативон баскарстетем. Камиз бабарак кene notariuste koste benat sekoste rejim kuse khatende технику нагдавеко дифтунгасте мخورتش دامتا کنه واگورد قاقت سو اوینم اینفورماسیون نورماتیو نیفتونگاده کد خستسته خوساری رستون آرخا اگزاکوناد ناداروسته کد خست کننز یوستیسی مینیستراد سفیدارگون بارامنته اما واگوردم گسکه نورماتیوون بارادو ناکته کد قاقت سونز اپت ودتم سمای دارتر در ردت تواغد مالرد سوی ویتخه اپت را برک گون فتخالن سوت فدل ارزورنز ведомства экологии. Сегодня проводится плановая проверка профессиональной деятельности нотариуса Государственной нотариальной конторы Знаурского района. Плановая проверка проводится раз в 2 года. О выявленных нарушениях будет составлен акт и все будет в акте указано. Также о положительных сторонах деятельности нотариуса. Юридикона خواسته اپت وز اوردو ناداریالون گاندورت الباسکر سترستج کامیز باخنس ناداریوسته کسته واورته همت سبسته خواهی کوسن سوی یوسیسی مینیسترات پادسا خادو ناداریالون گاندورت سیفتون کتا کوسن دارست اما ماتریالون تکنیکو نیفتون گاده کوکویت انجلا گزاتی لینا کدزیتا زمت اینفارماسیون را واغدابون Республика медицину вагдетте сыргзунете волонтер течикоста ودون نرولفنس قرمه وردم ساروستوی پادساخاد سرغلواج خسلورد مگسکه رازدرما پرزیدنت بیبلت آناتولی با خسکوتا انانیز دینات قاقنن مینیسترادن سمی باکوسوی کوروناویروس چی فرنچن ودون ریابیلیتازی فارسل در
Atsau gazfazaj Respublika koronavirus infeksi ka paraxatuad medicinum kushtan khoskotoy avzongla puta kan tuakkur baluntan khastoy falama khaskotoy doktor tasinsi khasta kotoy apat wadat dar aktivon volontyur tekurt atsı bontulaf matsit qaramma axam khaslavard bakota prezident Bibel Tanatoli amafidan fandkanins axam praktика noj dars falxat kanin. Группа волонтеров обратилась к Анатолию Ильичу с просьбой организовать отдых. Анатолий Ильич с пониманием отнесся к этой просьбе, потому что он очень высоко ценит вклад волонтеров. Те ребята в количестве 9 человек, которые сегодня отдыхают в Крыму, они первыми пришли на помощь врачам, они там дневали и ночевали, очень помогли по отзывам врачей же. И сегодня они отдыхают в Крыму на средства фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов. Еще группа из 7 человек также будет направлена на отдых. Если будет какая-то еще такая возможность направить еще волонтеров, то это тоже будет сделано. Qaramara suxtar benataysa yu saki avzongla putaner dekkan bun sarastak arvitens saki u axam benatsaram sanatorium kurortun khuskan mafat savan suwaraisi apatkum taydar sıfı vanna tuni galun khuskan awal tazangon deste apat tunidar anani zinadan paydachi u axam khuskan процедура таратсан fadat isna Respublika Minevartandar. Санаториума Фестами, город Саки, Республика Крым. Приехали, значит, на 11 дней, 10 ночей. Значит, в том числе бесплатное, когда ходим в санаторно-курортное лечение, разные таджи, значит, море Берлестем, Юрдиги море, Инердиги озеро. Штаб фастаграбат патса хады саргавак ананин зинат қаққарнады министр хаста хасканаган ба хаскоттат самай арастырцауи коронавирусы ва заврын чинчиват мудун номхахтам фандканенс ахам адаймак реабилитации марвитен. Пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, с тем, чтобы тоже как бы организовать для них реабилитацию. Пансионат инфраструктура хасту активон ула финансиқав апат вдаттай хозканандон хозканенс аста встаджи амабире андар нистан. Кокойте Анжела Плитяна татта таксана информацион равагд абун. آخر مدستنا بون خبرتم. نرادو فیلم بلد میفیرم.